गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। ਤੇ ਗਾਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤਗਾਲੋਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਲੁੱਟੋ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰੈਸਪੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵਿਦ ਫਿਲੀਪੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਫਿਲੀਪੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ गाइस मैं स्टार्ट करने लगी हाँ। तो una po lagay na mantika pag init na kawali. Ito mantika po. Tapos po lagay na sa Indian like tawag zira. Di ako alam sa Tagalog ano tawag yan. Pero ito zira tawag kami Indian language. Tapos po pag ito po konti-konti medyo kulay na red. Tapos lagay mo dito sibuyas. Ito sibuyas, bawang, tsaka green chili. Kahit kami naluto po, kahit non-veg, kahit vegetarian, basta yan lang lagi kami lagay sa green chili, bawang, ginger, tsaka sibuyas, yan po lagay kami lahat yan na po process na una sa lahat kahit naluto, lahat basta yan lagay una. Yan 3 or 4 na yan. Una ito starting na Tapos pag ito na po medyo red na, medyo luto-luto na. Tapos mamaya lagay tayo ulit na kami luto. Like ayon kami luto cauliflower tsaka halo-halo na patatas. Mamaya po pag yan na medyo luto-luto na, mamaya lagay tayo dito sa cauliflower tsaka patatas. Tapos po yan tignan po. Yan kunti medyo luto na. Meron na brown. Tapos dito po lagay tayo patatas tsaka kauli. Ganyan lang pag pag tignan po ganyan, medyo brown na or medyo luto na. Tapos po lagay tayo dito sa patatas na po ito. Ito patatas, lagay lahat. Tapos gisaw lang ganun po. Mix na lang po. Tapos po lagay tayo takip para malambot na. Mamaya lagay tayo dito sa cauli. So after 5 minutes na po tanggal natin takip. Tignan natin Yan. Tapos po lagay tayo cauli. Basta ganyan malit-lit cut para bilis na luto. Tapos maganda pag tignan para bilis luto, para okay na ganun. Oh. Tignan mo po. Parehas na size na patatas pati cauli para tignan maganda. Tapos po lagay tayo ulit na takip. Tapos mamaya ulit lagay tayo ingredients na lahat like spices, Indian. Lagay tayo po takip. So po after 5 minutes na po ulit tanggal takip. Tingin tayo po. Tingin mo po. Medyo malambot na po.
Tapos po lagay tayo na spices na Indian. Ito yun po sa turmeric Indian. Ito po sa sili na red. Konti lang po lagay kasi ako lagay na green sili. Kaya konti lang. Tapos ito po masala na Indian masala. Tapos po yan asin po. Tapos po mix lang po lahat Pag mix na po, ulit lagay tayo takip para malambot kasi medyo matigas na po di pa luto po, tapos kulang-kulang pa. Lagay tayo ulit takip. So after 5 minutes po, ulit na tanggal takip. Tigin tayo yan, sarap tignan. Pero di pa po tapos, tignan mo patatas hindi nakat, hindi na po malapit. Pero malapit naman, pero hindi na po luto. Kasi kami Indian kain para sa luto na luto, kasi dito Philippines half cook. Kami Indian para sa gulay na malapit na patay. Yan kami kain. Luto na luto, gisaw na gisaw. Ganun-ganun lang po. Joke lang. Pero dami kami luto. Kawawa na kawawa na sila patatas pati poli. Kaya muna para masarap kain na. Tapos po, ito lagay na last na kamatis para masarap na lasa. Tapos ulit na mix it. Mix it na po. Tapos ulit lagay takip. Ulit-ulit naman. Takip-takip na puro. Sige po, ulit lagay tayo takip para malambot. Malapit na dito. Anda na po. Lagay tayo po takip. Ayan, galing. So po, last time, tignan natin ulit. Last. Ito. Tignan natin Yan, malapit na. Malapit pala. Hindi pa tapos. Kala ko tapos Malapit na. Yan, tignan sarap, diba? Ganyan lang kami luto na Indian. Ganito style. Para sarap na lasa. Tapos po, kayo comment na po kayo, ano ako next video na gawa para sa ako luto. Ano kayo gusto mo nakita po video ako gawa. Yun na po comment pag ako kita na comment. Ano kayo gusto po ulam na ako next gawa. Yun, luto. Tapos, yun na ako read na po kayo comments. Ano kayo gusto. Pag madami na comments po, ano kayo gusto. Yun na ako po next video gawa ko. Tapos luto ko po chicken biryani or ano gusto kayo. Yun ako ulit po luto. Yan na po at ito na po malambot. Tignan mo po. Yan, ito. Easily cut na. Malambot. So ito. Medyo hindi na po done pero luto na. Tapos po yan next na process. Yan para sa bango dahon lang. Ito kunti ko lagay para maganda bango. Para tignan maganda. Yan. Yan, tignan mo po. Sarap. Kain guys. Kain tayo. Basta po comment muna sa akin ano kayo gusto next video. Yun ako gawa ko. Salamat po lahat.